আজ শিলিগুড়ি অনিল বিশ্বাস ভবনে বামফ্রন্ট সমর্থনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মুনিশ তামাঙ্গের সাংবাদিক সম্মেলন। উপস্থিত বামফ্রন্ট কংগ্রেস ও হামারো পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব। দার্জিলিংয়ের মানুষকে বোকা বানিয়েছে বিজেপি, কখনো যশবন্ত সিনহা, কখনো সুরেন্দ্র সিং আলওয়ালিয়া, কখনো রাজু বিষ্টা। কাজে কংগ্রেস যা করে প্রকাশ্যে করে, কংগ্রেস এখনো মনে করে 11টা জনজাতি গোষ্ঠীকে একত্রিত করে তাদের ট্রাইবাল স্বীকৃতি দিয়ে 6 শিডিউলের ব্যাপারে কনস্টিটিউশনাল রাইট যাতে গোর্খা জাতি পায়, সেক্ষেত্রে কংগ্রেস কখনো খ্রিস্টান দেবে না। जनता के सारे जो वर्ग हैं उन सभी वर्गों को सम्मिलित करके आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता पिछले सालों में जो 2 ध्रुवों में पिसी हुई थी, our people were caught in 2 poles. On the one hand, one pole represented corruption and oppression. एक तरफ का ध्रुव था अत्याचार का और भ्रष्टाचार का, दूसरी तरफ का ध्रुव था झूठे आश्वासनों की और विभाजन की राजनीति। इन दोनों से तंग आकर पिसे हुए हमारे दार्जिलिंग के जो लोग हैं इसको रिजेक्ट करने के लिए रेडी हैं और हम वो अल्टरनेटिव पेश करने आए हैं, जिसके अध्यक्षन हमारे नेतृत्व करने रखा है और इसी के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और हम जीतेंगे, ऐसा पूरा विश्वास करते हैं। Dr. Tamang, I have a very specific question. There is a sentiment in Darjeeling Hills as well as Plains which is exactly oppositely polarized on the statehood demand. So what will be your position? Will you support statehood during your campaign? What is the polarization? There is no polarization. As far as the people of the hills are concerned, the sentiment, as you yourself pointed out, it's okay if I answer in English? Yeah, please. As you yourself pointed out, this is a sentiment that has been carried in the hills, Yes. people of the hills for a very long আমরা পতাকা ছাড়া জমা দেই নাই। কাজে আমাদের কোনো কিছু লুকানো নয়, কংগ্রেস কোনো কিছু লুকায় না। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সংহতি, ভারতবর্ষের উন্নতি, ধর্মনিরপেক্ষতা সমস্ত কিছুকে 65 বছর রক্ষা করেছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। আজকে ব্যক্তি বড় নয়। डॉक्टर मुनीश तामंग, हम बहुत खुश हैं आज कि आज 3 पार्टी मिल के जो प्रार्थी दार्जिलिंग पहाड़ में हम लोग बोलता था, हम लोग का लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप नीड्स टू चेंज। डॉक्टर मुनीश तामंग is the change, is the परिवर्तन that the पहाड़ and the समतल is looking as an empty. एक हिस्टोरिक रेडी हमको लग रहा है क्योंकि for the first time there is a common understanding between the CPIM, between the Congress, between the Nepali Bhasi Gorkha Party, Hamro Party. Common minimum understanding, not minimum, but a common understanding. 40 years ago, when Subhash Singh started a movement, বিজেপি এবং তৃণমূল আলাদা দল। আমরা মনে করি বিজেপির টাকা এমপি, তৃণমূল টাকারও। তাই আমরা কংগ্রেস পার্টি মনে করি সারা ভারতবর্ষে একদল প্রেস মিডিয়া যেভাবে সত্যিকে প্রতিদিন